السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحداكم وأصلح الله أحوالكم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والذين تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. ونسأل الله أن يجمعنا منهم. الحمد لله أما الله تعالى تندو ونصلي ونسلم على سيد خلق الله وعلى آله وصحبه والذين تمسك بهدايته إلى يوم الدين. Wala an bɛ Alahu taala tanu ka barikada ka waleɲuman dɔn lahala bɛɛ lajɛlen na. Alahu taala ye nɛɛmaba kɛ a ka jɔnw ye. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alahu taala ka nɛɛma n'an ko an b'a jate an tɛna se ka jate ka s'a dan na, parce que adamaden yɛrɛ de ye yɛrɛkunjugu ye. Alahu taala nɛɛma na adamaden ka se lahala bɛɛ lajɛlen na. Mais Alahu taala tanulen kɔfɛ an bolo an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini ka a kɛ an ka kuntigiba kan, n'o kɛra Muhamadu ye n'a ka somɔgɔw n'a ka sahabaw ani mɔgɔ tura kɛra sanuma in na fo ka taa bila alikiyama don Ala k'an falo jumakuru kan. Wala an bɛ Alahu taala deli Ala k'an kisi ni tɔɔrɔ ma. Adamaden yɛrɛ de y'a yɛrɛ jugu ye. Adamaden yɛrɛ de y'a yɛrɛ jugu ye. Adamaden ni bɛ adamaden bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'a cɛ man ɲi. Inna nafsan la amarata bisu'i illa ma rahima. Adamaden ni ti adamaden bila sira foyi ka fana kɛra sira jugu ye, ni bɛ adamaden bila sira jugu dɔrɔn de kan. Donc wala an bɛ Alahu taala deli Ala k'an kisi an yɛrɛkun tɔɔrɔ ma n'an ka baara jugu. Adamaden yɛrɛkun tɔɔrɔ o de fanga ka bon mɔgɔ sɔn caman na nin waati ninnu na. Wala an b'a ɲini Ala fɛ an yɛrɛkun tɔɔrɔ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Wala udwana ila ala zalimin. Alahu taala ko ale Alahu taala tɛna dan sago mɔgɔ si kan fɔ tɔɲɔlikɛlaw, mɔgɔ minnu kɛra tɔɲɔlikɛlaw ye, ale Alahu taala bɛna dan sago o tigilamɔgɔw de kan. Ya Rabbi Ala k'an kisi tɔɲɔli ma. Ya Rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ, Ala k'an sutura. Wala Alahu taala tanulen kɔfɛ, nɛɛma ni kisi ɲininen kɔfɛ, daliba masa in fɛ ka kɛ an ka kuntigiba kan, a n'a ka somɔgɔw n'a ka sahaba ani mɔgɔ minnu tugula o la fo ka taa bila alikiyama don na. Ya Rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnaja, Ala k'an faro jumakulu sanumanw kan. Wala komi an famana dɔɔni min a ma kɛ ɲinɛ ye, insha Allahu taala an y'a kanu ka kuma jiri damadɔ kan bi ni Alahu taala ka jɛn ye. O jiri dɔ la kelen ye jumɛn ye? O ye sitana bana bɛ mɔgɔ minnu na komi an y'a caman fɔ ka tɛmɛ. Wala an bɛ segin fɔlen kɔrɔlen dɔw kan, o tɛ baasi ye. A bɛ kɛ sababu ye ka dɔɔni sabati mɔgɔw la kosɛbɛ, ka dɔn ta fana mɔgɔw banba a kan. Ka segin kɔrɔlen ninnu kan tuma dɔ a bɛ hakililajigi de don fana fɛn in sanfɛ. Tuma o tuma i bɛ fɛn kura de di wurururu ka taga ten. Tuma dɔ la mɔgɔ sɔn caman bɛ yen nɔ o tɛ a minɛ ka baara kɛ ni a ye. Nka n'i bɛ segin kɔrɔlen kan i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔlen ninnu i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ a ka di mɔgɔ dɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi ma se ka sɔrɔ ka a lamɛn ka ɲa. A bɛ se ka kɛ fana mɔgɔ dɔw bɛ don groupe la kɔfɛla fɛ olu tɛna an ka message kɔrɔlen ninnu sɔrɔ. Donc o la an ka to ka segin kɔrɔlen ninnu kan, o ka ɲi kosɛbɛ, kɛ sababu ye mɔgɔ minnu ma a kɔrɔlen ma mɔgɔ minnu sɔrɔ groupe sanfɛ olu bɛna a sɔrɔ. Wala Ala k'an bɛn sababu ma. Fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ Ala le kama kɔni a tɛ tiɲɛ. I ye fɛn o fɛn k'a tiɲɛna Ala ko de t'a la. Walahi Ala ko bɛ fɛn o fɛn na a tɛ tiɲɛ. Fɛn o fɛn bɛ yen ni Ala ko b'a la a tɛ tiɲɛ. Awɔ wala an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana an ka kow tiɲɛ. Ala ka sijan ni kɛnɛ kalifa an bɛɛ lajɛlen na. Wala joro dili ani jala fara ani parfum misku. Joro dili ni jala fara nasira caman bɛ ale la, sitana bana furakɛli la, dabali bana furakɛli la. Mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko Alahu taala y'u lajarabi ni sitana bana in ni wagati laban ninnu na. Cɛ ani muso denmisɛnnin hali n'a sɔrɔ ni fiɲɛ de bilala i la, sitana ninnu u bɛ fiɲɛ bila mɔgɔ dɔw la, cɛ ani muso denmisɛnnin. Donc o la nin jiri ninnu an y'a bila o de kama ni Ala sɔnna ma. Joro dili ani jala fara ale kɔni ale foto tɛ n bolo tan, mais joro dili ale de filɛ nin ye. Parfum misku ale de filɛ, ale ye bouteille 5, o bouteille 5 o ji de bɛ kɛ a la. Donc mɔgɔ min de bɛ yen ko Alahu taala ye lajarabi ni sitana bana ye, kunkolodimi banbali ye tuma bɛɛ, farigan banbali tuma bɛɛ, fari bɛ kalaya tuma bɛɛ, tɛ se ka lafiya sɔrɔ, farikolo kɔrɔla bɛ tagama tuma bɛɛ, tɛ se ka lafiya sɔrɔ, kɔnɔ b'i dimi, kɔnɔ bɛ kulukulu, i bɛ ja tigɛ, tɛ se ka lafiya sɔrɔ. Awɔ n ye jiri ninnu bila o de kama komi aw b'a kalama ka kɔrɔ cogoya min na, hakililajigiw de don. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ fana mɔgɔ minnu bɛ yen ko jinɛ sitana ye dabali bila u fariw la ka kɛ sababu ye k'u ka denkow tiɲɛ, ka kɛ sababu ye ka kɔdimi bila u la, ka kɔnɔdimi bila a dɔw la, ka disi dimi bila a dɔw la,
ka kunkolodimi banbali bila dɔw la ka farifaga banbali bila mɔgɔ dɔw la. I y'a faamuya, nin bɛɛ jinɛ sitanaw ka lahalayaw ye. Jinɛ sitana a bɛna sigiyɔrɔ damadɔ la, sigiyɔrɔ fana ka ca, a bɛna sigiyɔrɔ damadɔ la. O la sigiyɔrɔ kelen o kelen ni Alahu Taala ka jɛn ye, nin jiri in b'a bɛɛ lajɛlen kɛrɛ Ala ka jɛn kɔnɔna la. Donc o la joro dili ani jala fara, sitana o bɛ mangoya bila mɔgɔw kan bi fo ka dama tɛmɛ, denmisɛnnin fari mɔgɔkɔrɔba kan. O bɛ fari ŋɛɲɛ bila mɔgɔ dɔw fana la. Nin bɛɛ y'a jɛrɛ sitanaw ka lahalaya ye. Sitana ninnu ka nasira ka ca, a bɛ bana sugu min bila mɔgɔ la, a ka ca bana sugu 100 ye. Donc i bɛ dɔ furakɛ, i bɛ taa sɔrɔ i bɛna dɔ wɛrɛ ye kɔfɛ tuguni, i ma deli ka min ye. I bɛ dɔ furakɛ, i bɛna bana wɛrɛ ye, i ma deli ka min ye i yɛrɛ la. Nin bɛɛ ye jinɛ sitanaw ka lahalayaw de ye ka ɲɛsin adamadenw ma. Donc alakira ko sallallahu alaihi wasallam, n'i y'a ye ni jinɛ sitana jala gɛlɛyara adamadenw na, normalement jinɛ kan ka siran adamadenw ɲɛ de kosɛbɛ. Jinɛ yɛrɛ naturel de ye, u bɛ siran adamadenw ɲɛ kojugu. Mais n'i y'a ye jinɛw jala gɛlɛyara waati laban ninnu na ka adamadenw na ka caya adamadenw na, foyi tɛ an ye jinɛw minɛ ka kɛ batofɛnw ye. An bɛ kantigɛli kɛ n'u ye, an bɛ nɔnɔ kɛnɛ d'u ma, an bɛ sarakati kirikara d'u ma, an bɛ sego sarakatiw la, k'o sarakatiw bɔ, o n'a ɲɔgɔnnaw, nin bɛɛ ye jinɛw sɔnfɛnw de ye. Bon o de ye jinɛw jala gɛlɛya adamadenw na, a b'u tɔɔrɔ. Sinon naturellement jinɛ bɛ siran adamaden ɲɛ de, o ma wuli fiyewu. O la Ala k'an bɛn sababa ma. Donc nin jiri kɔfɔlen jinɛ sitana a bana nana nasira o nasira fɛ, komi an y'a fɔ cogoya min na inshallahu taala, mɔgɔ min y'a ta ka baara kɛ n'a ye, ni Ala sɔnna i bɛna lafiya sɔrɔ a la. Donc o la sisan ni i ye jala fara ani joro dili, n'i y'a sɔrɔ i b'a bɛɛ kɛ hakɛ kelen, a bɛ caya ka kɛ hakɛ kelen ye. Donc i bɛ se ka jala fara, i bɛ se ka kuru 5 ɲini, siriyɔrɔ 5 ɲini ale la. Joro dili fana i bɛ kuru 5 ɲini a la. Parfait misiko butirini i b'o bara 5 ɲini k'o ji k'a la. Donc ji litiri 7 i b'o kɛ fura in kan daga kɔnɔ. Donc mɔgɔ min bɛ yen ko sitana bana b'a tigi la, denmisɛnnin fari mɔgɔkɔrɔba kan, i bɛ se k'i yɛrɛ nafa nin ye k'i to i sigiyɔrɔ la, ka sɔrɔ i ma taa soma fɛ yen, i bɛ taa mori fɛ yen, i ma taa buguridala fɛ yen, i ma taa lajɛlikɛla fɛ yen, i ma taa i yɛrɛ don sira fɛ, sira min man di Ala ye. Donc nin dabɔra kama de pour que an ka se k'an yɛrɛ nafa n'a ye Alahu Taala jati kama. O la Ala k'an bɛn sababa ma. Donc n'i y'a ni jala fara tobi kosɛbɛ kosɛbɛ, ji litiri 7 kɛlen a kan, n'i y'a tobi, donc i b'i ko sɔgɔma, i bɛ dɔ min. K'a fɔ ko parfum b'a la ko a tɛ min, non a bɛ min, a tɛ foyi tiɲɛ mɔgɔ la, a tɛ foyi de kɛ mɔgɔ la. Hali misigo gansan i bɛ se k'a kɛ ji gansan na k'a min, a tɛ foyi tiɲɛ. Donc a t'i bana, a t'i foyi. A man di sitanaw ye, a bɛ sitanaw kɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. A bɛ jinɛ sitanaw kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. O de kosɔn an b'a fari an ka fura tobitaw kan, ni Alahu Taala ka jɛn ye. N'a farila fura tobitaw kan, o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ, a fanga bɛ bonya kosɛbɛ. Donc o la n'i y'a tobi ka ɲa, i b'a ko sɔgɔma ka dɔɔni min, i b'i ko a la sufɛ ka dɔɔni min, i bi ni ji bɛna dɔgɔya, i bɛ ji wɛrɛ fara a kan. I kana to ji ka ban a la pewu. Awɔ, ji kana ban a la pewu, i bɛ ji wɛrɛ fara a kan. N'i ye ji wɛrɛ fara a kan sisan, donc i bɛ tila k'a tobi tuguni. I k'a dɔn a koliko kelen o kelen, i b'a tobi ka ɲa kosɛbɛ de tuguni, ka sɔrɔ ka a ko. Donc n'i b'i ko fura la fana, fura kalaman de ka ɲi. Fura sumalen a man ɲi, fura kalaman de ka ɲi. K'i fari minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, o de cɛ ka ɲi. A bɛ sitanaw ka dabali tiɲɛ. O ka farikolola dimi bilali min bɛ i fari la, a b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni Alahu Taala ka jɛn ye. Jinɛ sitanaw, an ka dɔn jinɛ sitana ninnu bɛ sabati adamaden fari la ni dabali de ye. Awɔ, olu bɛ sabati adamaden fari la ni dabali de ye. Donc o ka dabali tɛ tulonkɛ fɛn ye. Jinɛ sitanaw ka dabali ni adamaden dabali, a bɛɛ lajɛlen fɛn kelen ye, mais différence dɔɔni b'u cɛ. Tuma dɔ la adamaden ka dabali dilanni a fanga ka bon ka tɛmɛ jinɛ sitana ta kan. Nka a bɛɛ lajɛlen jinɛ sitanaw de bɛ taa don adamadenw na. A yɛrɛ bɛ tila ka to yen a tigilamɔgɔ la, a kana tiɲɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ k'a bɛ banabaatɔ in furakɛ, i bɛ taa sɔrɔ jinɛ sitana b'a tigi la, dabali b'a la. I y'a ye, donc o bana furakɛli a ma nɔgɔn. Tuma dɔ la jinɛ sitana nin n'a ye dabali bila i fari la, donc ni i ye fura o fura ta, a bɛ fura in tiɲɛ. I ye fura o fura ta sitana furaw la, a bɛ fura in tiɲɛ. Donc i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la tuma si. Bon jinɛ in bɛ yen pour que a ye dabali min, adamaden dabali min don i fari la, adamaden ani morikɛ min jalen don baara la, o ka dabali dilannen, ani somakɛ min jalen don o ka baara la, o ka dabali dilannen, a nana ka n'o don i fari la, a yɛrɛ fana bɛ to yen i farikolo la pour que dabali ni mɔgɔ o mɔgɔ k'a bɛ fura kɛ dabali na, dabali kana se ka tiɲɛ.
donc o hukumu kɔnɔna la jinɛ sitanaw b'o kɛ donc n'i ye fura ta sisan mɔgɔ mɔgɔ ye fura d'i ma sitana min b'a fura tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye fura d'i ma sitana min b'a fura tiɲɛ donc o ɲuman ye min ye i bɛ taa kuranɛ kalanyɔrɔw la ni ala ka jɛn ye ni kuranɛ kalanyɔrɔw la kana dan kuranɛ kalan fana ma dɛ i bɛ hijama kɛ a la n'i ye hijama kɛ insha allahu ta'ala hijama a bɛ sitana sama adamaden jeli sira fɛ k'a labɔ kɛnɛ ma i n'a fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko i k'a dɔn sitana bɛ boli adamaden aw dɔ la kelen jeli sira fɛ i n'a fɔ ji bɛ woyo kɔ kɔnɔna la cogoya min na i n'a fɔ jeli bɛ boli adamaden farisogo la cogoya min na sitana fana bɛ boli aw jeli siraw fɛ o cogo la i y'a ye wa inna shaytani yajri min buni adam kama jiri dam i k'a dɔn sitana bɛ boli adamaden farikolo la i n'a fɔ jeli bɛ boli cogoya min na i fari jeli siraw la donc o la sitana an jugu don jugu wɛrɛ t'an na ni ale tɛ donc ni jiri ninnu mɔgɔ min sɔmin'a la k'a fɔ ko bana min b'i la ko sitana bana don k'u ye arajo kɛ ka dɛsɛ i ye ko kɛ ka dɛsɛ i ye furakɛli bɛɛ kɛ ka dɛsɛ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la i bɛ segin kɔ ka jiri ninnu ta ni ala sɔnna ma i bɛ jiri ninnu baara ka fara cogoya min na i b'a tobi ten ka utiliser insha allahu i b'i ko k'a min fɔ tile 15 ni ji bɛna nɔgɔya i bɛ ji wɛrɛ fari a kan kan'a to a ji ka ban daga kɔnɔ pewu ni ala taala ka jɛ ye joro dili ani jala fara ani parfum misku buteli ni 5 tile 15 a bɛ bɛn o ma ni ala sɔnna ma tile 15 bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ i k'i jija n'o dafara a tigilamɔgɔ ka sitana bana fanga ka bɔ cogo o cogo i jija ka daga filanan fana ɲini tuguni k'o fana kɛ ten n'o dafara i jija ka daga sabanan fana ɲini ka tila k'o fana kɛ ten ni ala sɔnna ma hali n'a sɔrɔ n'a tigi mɔna ɲɔgɔn fɛ de n'a fitinin ni ala ka jɛn a bɛ bɔ a fari la pewu a se t'a la fiyewu ala jɛnnaw ka kɛ siga foyi t'a la o la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛn sababa ma